Magandang gabi guys. Mag-alauna na guys. Ngayon pa kami natapos guys. Guys, pakita ko ang naluto namin guys. Namunay guys. Guys, sarap ng munay guys. Oh, naluto lang yun guys. Sarap ng yata guys. Dito lang makikita to guys. Dito lang mabibili guys sa Julius guys. Masarap ang munay sa Julius. Sa ibang big chef guys. Hindi ito makikita sa ibang big chef guys. Sinaw-sinaw ba guys? Napaka sarap tingnan. Lalo na tikman. Gusto nyo bumili guys, dito lang sa Julius Big Shop. Tag 10 pesos lang guys. Ang laki guys, no? Masarap to palamanan guys. Kahit hindi na wala ng palaman, sarap din guys. Yan lang ipakita ko na luto guys.